at 9 hours 20 ये रास्ते दिल्ली जंक्शन को जाने वाली अपने निर्धारित समय से चल रही है। इससे यहाँ 9:27 पर प्लेटफॉर्म 1503 You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you. Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Some days with you it's paradise, but now you spin me in a web with all your lies. Want you to feel the way I feel inside. I'm reaching out for help, you got me in a riptide. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling out to you.
Can you hear a thing? 'Cause you lit the match that ignites the flame. I'm the TNT, but you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. वो गोल्ड वाला को भोले तेरी शरण वाले का क्या करे यार, एक टूटा हुआ था, कल तक काम चल रहा था, 100 रुपए का लिया हो, एक साइड से टूट रखा था, 2 महीने घिस दिया, आज भाई ने दिया है, जब तक चलता है। Be the wind to change my fate. Yeah, please just blow this flame away. And I hold on for rain. It feels like a decade. Just please come and save me. And it's fire, burning holes inside my brain. Feel the fire, heat that melts us down again. Now it's pouring through my veins, but I said you're the spark to blame. And it's fire, burning holes inside my brain. Fire, অনেকটা আছে, এত খেতে পারবি না, এমনি পড়ে যাচ্ছে তো। তুমি খেয়ে নিও, ওটা তো তোমার হয়ে গেছে। ওর না बड़ा चक्कर অসাধারণ অসাধারণ। এইটা পুরোটা এটা তো নৈনিতাল লেক, আর এই পুরো শহরটা এখানে পুরোটা কিন্তু নৈনিতাল সিটি। অসাধারণ, বিউটিফুল বিউটিফুল, খুব সুন্দর জায়গা।
একবার সবার অন্তত হাসাই উচিত। তো সারা জলটা এত ঠান্ডা। हनुमान जी का দেখা দেবী তো লাস্ট কর্নার हाँ हाँ কি বড় একটা ধস নিয়েছে, ওই ওপর থেকে ধস নিয়েছে, এই নিচে এসে পড়েছে, রাস্তার উপরে পড়েছে ধসটা পুরো। ওই শেষে আছে নয়না দেবীর মন্দির। তো এই মন্দির থেকেই এই জায়গাটার নাম হয়েছে নৈনিতাল। আমরা ওখানে যাব। হবে না।